something for you. What's that? Money, Emma, and Amit tatlo. Lakas yun! Sana niya nakinig mo. Secret! Ako na siyang pinabisibisihan naman kasi good kami. Sabi na. Kamot? Kulang reaction si mama. Sana ikaw lang. Lola, cute namin. Yan. Muna siya nung bago-tago na may kabini mo na siya ni Emma. Di ko yan. Di ko lang. Wala kita nga. Yeah. Thank you. Picture ma, picture ma. Picture, oh.